Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luísa. Bem-vindos a este espaço dedicado à doutrina secreta. E hoje, conforme dissemos no último podcast, vamos falar sobre a linguagem universal e as suas 7 chaves. Helena Blavatsky dedica o segundo capítulo do volume 2 a este tema. E esse capítulo começa exatamente com a seguinte frase: recentes descobertas feitas por grandes matemáticos e cabalistas provam, deste modo, sem sombra de dúvida, que todas as teologias, desde a primeira e a mais antiga até à mais recente, surgiram não só de uma fonte comum de crenças abstratas, mas de uma linguagem universal dos mistérios ou esotérica. Esta frase contém exatamente um dos objetivos que Helena Blavatsky tinha quando começou a escrever a doutrina secreta, que era evitar que fossem desvirtuadas as verdades arcaicas que constituem a base de todas as religiões e descobrir a unidade subjacente a todas elas. E antes de entrarmos propriamente na linguagem universal, eu ia pedir ao professor para nos falar um bocadinho sobre esta fonte comum que a HPV refere. Bem, este é um dos temas mais importantes da doutrina secreta. Ela diz que o que quer trazer à tona una serie de verdades que él explica que se enseñaban en escuelas iniciáticas y que después se van a ver reflectidas en las diferentes religiones repartidas por todo el mundo. No su simbolismo, precisamente, o en una serie de afirmaciones. Y, en cierto modo, toda la doctrina secreta son esas verdades, más una grande parte ha demostrado de cómo eso está presente de modo real, fáctico, en las diferentes religiones, que exista una fonte universal. O sea, ella dice que cuando la humanidad desperta a conciencia y hay una serie de poderes o entidades o que podemos llamar deuses o que en las religiones aparecen como deuses y que no son extraterrestres en el sentido de ovni ni nada que ver, no tiene nada que ver con eso, es ese despertar de la conciencia o ese fuego mental, tal como aparece en el mito de Prometeo, ¿no? Que entrega el fuego espiritual de los deuses a los hombres, permite al ser humano iluminar panoramas que antes estaban completamente oscuros y entregarle esa propia conciencia, y esa conciencia en algunas situaciones extremadamente poderosa, guiada de manera adecuada, permitió poder examinar a alma de la naturaleza y poder examinar la naturaleza con una especie como de visado interior y hacer todas esas preguntas que sean necesarias para conocer o qué es o real, y que eso fue formulado, sintetizado y conservado y reducido a su más mínima expresado. Él explica en un libro que explican todos esos misterios del cosmos con una sucesión de imágenes, una sucesión de símbolos. Y en esa sucesión de símbolos están explicados una raíz de a quinta esencia de todas esas preguntas que podamos hacer en la naturaleza. Y que precisamente ese tratado tería dado, y esos ensinamentos, y esos más do que hombres, sabios más divinos o casi divinos, terían guiado pues, a formasado de estas escuelas de misterios que después se convirtieron en un núcleo de civilizaciones, más eso desde épocas, él explica, porque ella dice que a nuestra humanidad y que, o sea, que a nuestra humanidad a que emerge desde los 10.000 antes de Cristo, 8.000 antes de Cristo, hasta ahora son formas de civilización actual, más que a Terra tiene muchos cataclismos y ha habido muchísimas transformaciones y que debe haber habido, ella dice, miles de civilizaciones, más miles de las enterradas completamente e inaccesibles ya completamente. Más que en todas ellas tendría habido un núcleo vivo, una especie como de llama sagrada, de conocimiento, y que establecía también un vínculo con el mundo divino, y que había una misma lengua, o sea, había una lengua do misterio. O sea, más allá de la lengua que se pudiese hablar en cada civilización, los iniciados de todas esas civilizaciones tenían aprendido una lengua que era una lengua raíz, una especie como de lengua raíz, que sería lengua do misterio. Uma questão, professor. O facto de haver em quase todas as religiões uma parte, digamos que exterior e uma parte interior, uma parte esotérica e outra esotérica, também penso que ela também considera isso como sendo uma prova
Claro. de que tudo provém da mesma Sí, o fonte. propio misterios, ela pon o exemplo do misterio de Eleusis, ¿no? Sí. Los misterios menores e os misterios mayores. Sí. E os mayores non eran para todos, os menores eran para cualquier joven que subiese falar o grego, porque imagino que nas representacións teatrais se expuñan unha serie de verdades dos misterios e que era completamente impío revelar ni falar delas, mas de forma teatralizada, imagino, por eso era necesario saber a lingua grega, mas eso eran os misterios menores. Depois os maiores o que se ensinaba, o que facían, o que camiños seguían, de eso non a noticia. Pois, não sabemos nada. Esclarecida a fonte comum, vamos passar então à linguagem universal e eu ia sugerir dividirmos em partes, por partes, e ia pedir ao professor para começar por falar o que é a linguagem. Bueno, a linguagem é a expresa do pensamento. O sea, sempre unha linguagem expresa un logos, expresa unha idea. É a través da palabra, ou a través da escrita, ou a través de símbolos, porque non é só expresar a idea a través de palabras escritas ou faladas, pode ser tamén a través de símbolos, ou a través de gestos. O sea, un gesto ten un significado, muchas veces. Esos significados, algún deles son intrínsecos a todos os seres humanos. Outros son intrínsecos a todo o reino animal, ou polo menos aos mamíferos. Mas algúns que son propiamente humanos. Outros son culturais. Entón, eses gestos ou eses símbolos expresan ideas. E unha linguaxe é expresado a través de sons, ou a través de rasgos, ou a través de gestos, ou a través de símbolos, de imagens naturais, ou geométricas, moitas veces, de realidades. Cuanto máis profundo sella aquilo que queremos falar, máis a linguaxe ordinario cotidiano pode ter máis dificultade. E, no entanto, se pode expresar mellor a través de símbolos. O sea, a rosa ofrecida a amada quizás sea máis, non sei, máis eficaz e máis verdadeiro que un discurso entero e é un símbolo. Sim. Claro. Pode-nos falar um bocadinho sobre os primeiros símbolos? O que Blavatsky explica é que a facultade de percibir os símbolos e o uso dos símbolos para registrar o divino coñecimento que debió aparecer desde que aparece a conciencia humana como tal. E que algúns deles surgen da observación da natureza. O sea, a propia natureza está a falar nunha linguaxe en chis. Que é o que fase tal ave, o que é o que fase tal árbore, o como se abre, o que é o que faz a semente, o que é o que faz o ceo, o que é o que faz ou as propias figuras geométricas, que ela diz, posiblemente as primeiras observacións do seu estrelado permitiron ver as primeiras figuras geométricas, que se ven porque están na mente. O sea, non é claro que un animal vea un círculo e pense nun círculo. Un tema que quizás algúns sí, os mamíferos máis avanzados, mas há unha relación entre o que há e o que a mente ve. E a mente, as figuras geométricas son abstracciones de elementos naturales que existen verdaderamente, se disponen, no es un círculo, o sol é esférico, e se non é absolutamente esférico é quasi esférico. O sea que existe na natureza, mas a percepción mental vendo profundo e quizás ela diz que a linguaxe universal que traballa con figuras geométricas, quizás a percepción deses primeiros símbolos foi de forma natural, e ela explica o círculo, o punto, o diámetro, o triángulo. Bueno, ela faz unha asociación curiosa, porque me chamou a atención, nunca tiña pensado eso. Diz o círculo como se fose o primeiro un, o punto no círculo como se fose o dois, pois ya está, a circunferencia e o centro, e depois diz o triángulo, o cuadrado, e así até... Porque nós geralmente começamos pelo ponto. Mas claro, ela começa ao contrário, é o círculo e a seguir é que vem o ponto. Claro, porque a unidade total, a unidade absoluta, a mellor expresado desa unidade absoluta é a circunferencia. Sí, porque o punto, como ela propia diz, si tivésemos que diseñar é que está en todas partes. Si é absoluta, o punto centro está en todas partes. Agora, ia pedir-lhe para falar um bocadinho sobre a linguagem universal em si. Pois eu non teño a noção de como se fala esa linguaxe universal, ya gostaría, mas
sí sé, por un lado, que en todas as épocas se tentou facer unha linguaxe universal. Até o Esperanto, ¿no? O Esperanto era unha tentativa de linguaxe universal. Até a linguaxe de programación non hai ninguno que seja universal, porque se fixe unha tentativa, depois outra, a diferentes tentativas, ou diferentes modos. O sea, ¿cuál é a linguaxe universal? Leibniz propus, inspirado precisamente na filosofía chinesa, e no I Ching, propus facer unha linguaxe universal, lógica, que estivese fundamentada só na lógica. E la verdad es que refere un autor e un libro que dice psicografía ou psigrafo ou algo así, a ver, onde fala precisamente de que non coñezo ese libro e me veio ahora, digamos, atentasado de ver de que fala exactamente, que teria sido de Memmier en súa que teria sido, sí, un suceso, a ver, verdade, está acá, teria sido un suceso. É o método de Valentim chamado Cabala Grega. Non é a Cabala Grega. Ela fala de Leibniz e fala de diferentes tentativas, mas fala de un autor. Na página 4. Eso, Sigrafí, de Memmier. De Memmier na Sigrafí. Y fue el único que consiguió demostrar la posibilidad de esa linguaje universal. A posibilidad, no que propoña una linguaje universal. Bueno, que Blavatsky refere é que cuando se establecen los misterios iniciáticos para a humanidad, porque a humanidad perde a capacidad de ver a distancia e de ver o interior das coisas e de poder captar a realidad das coisas con su ollo interior, porque a alma va entrando na materia cada vez máis na medida que va avanzando o tempo, estamos a falar de millóns de anos, que en ese momento surge a necesidade dunha linguaxe en que nos establece o vínculo con a realidad, con a alma das coisas, con o sagrado, e aí se fala desa linguaxe do misterio, e que se crea unha linguaxe do misterio, e que até põe o nome en Sensar, e que ese linguaxe do misterio se teria sido quasi, ela dis, e non sabemos exactamente cuál é o significado de esa expresión, que teria sido dada pelos deuses aos homens como forma de poder falar con o interior, o sea, porque claro, si nos vamos pela rúa e alguén dixe o noso nomen, nos viramos, o sea, un nomen xama, o nomen ten o poder de xamar, mas o nomen que nos temos é o noso nomen real, porque un nomen define, o nomen define. E influencia, non? Non só influencia, o nomen é unha realidad no oculto. Entón, non sabemos o nomen real das coisas. O nomen do libro pois ten evoluído desde o latín e quizás do grego e quizás se ten transformado, mas o nomen real dos factos, das ideas, dos elementos da natureza non coñecemos. O nomen real, tal e como eu entendo, ou imagino pelo menos, sería tal que se tú pronunciases ese nomen, realmente ese objeto o elemento da natureza se puñan firmes, o sea, e respondía en certo modo. Eso é o que eu entendo, porque unha linguaxe implica poder chamar as coisas, e chamar significa coñecer o nomen. Por exemplo, non podíamos dizer que desde certa perspectiva o nomen de unha persoa é o seu código genético. O código genético é o nomen, aí está, eso nos define completamente a nivel o corpo físico. Fica absolutamente definido na sucesado de letras que aparecen de elementos de aminoácidos, tal como están dispuestos, etcétera, etcétera. Algo equivalente porque eso evidentemente no debe ser un nomen secreto referente a propia alma, a propia conciencia, a propia... O sea, debería haber un nomen secreto das coisas. E se dice que os discípulos aprenden o seu nomen secreto. Os discípulos con mayúsculas, o sea, son discípulos, sí, a partir más o verdadeiro, non aquel que te dice o padre ou que te dice o chefe dese club religioso, te voy a chamar Budaquesa, o señor do sono. Bueno, muito ben, é válido, mas non é o nomen. O nomen. E se há un nomen, debe haber unha linguaxe que permita ir endereçado a esses nomes. É engraçado, professor. Eu li alguns, já não sei bem aonde, com o César, que era uma linguagem muda, sem som. Pois, eu vi isso nos apontamentos que tu fizeste, mas está na doutrina secreta. Está na doutrina secreta. Alguns e achei muito estranho. Não sei se isso é assim, porque parece ser que era uma linguagem sacerdotal e que era falado, realmente. E
que cuando se llegaba a tal grado real iniciático o discípulo de grandes iniciados, tenían que aprender eso. O sea, que era... Sí. Y claro, más por otro lado, que eso nunca salió de... Vamos, que no se puede desencriptar. A propia HPV facía piadas con los criptógrafos do British Museum e até do exército inglés e escribía coisas posiblemente en sensa e dices, tenten, si queren, tenten ver o que está dito cá. Podemos comparar o Censar à linguagem dos pássaros? Sí, debe ser. A linguagem dos pásaros, o que na Biblia aparece como antes de que se rompese a humanidade en pedaciños e cada un con a súa lingua, non? Na Torre de Babel, esa lingua que había só unha lingua, só unha boca. Muitas referencias. Claro, sí, hai moitas referencias en todas as religións. As referencias a só unha lingua, só unha humanidade. Cando se rompe a humanidade en partes, é cando se perde esa capacidade de poder chamar as coisas pelo mismo nome. Que tamén non se pode obrigar. Ten que ser, o sea, a linguaxe e entenderse da gente é un acto de vontade e de comprensao, non é unha obrigação. O sea, non basta que exista unha lingua. O sea, si as almas non se entenden, ainda que falen a mesma lingua, non se van a entender. E se a gente se entende con a alma, ainda que non falen a mesma lingua, van a encontrar unha forma de que salte a chispa. A linguagem do silêncio. Pues sí, porque a linguagem é da alma, ¿no? No fondo é da alma con alma. Debe ser nesse sentido. Vamos avançar um bocadinho. HPV cita uma entrevista do Mason Ryson, onde ele afirma que a linguagem universal compreende 7 dialetos, cada um dos quais trata de um dos 7 mistérios da natureza, a que é especialmente apropriado. Chegamos já às 7 chaves. Sí, ese é o tema, ¿no? De hoje, exatamente, que as 7 chaves, ¿no? Claro, é algo que explica muitas veces que, e en varios momentos da doctrina secreta, é que as escolas iniciáticas tiveron unha ciencia ou un coñecimento de todo o que é a natureza, o ser humano, en ciencias que agora poderíamos chamar astronomía ou astrología, alquimia, poderíamos chamar agora psicología ou até ciencia moral, teogonía, o sea, coñecimento da teogonía, coñecimento de geometría, o sea, toda unha serie de coñecimentos do real e que cuando eles construían como ingenieros os textos sagrados, porque eran casi como unha obra de ingeniería espiritual mental, o facían de maneira que hubiese unha serie de veus e que evidentemente o significado literal non era o que se quería dizer. Como o Génesis da Biblia, quen interpreta o Génesis da Biblia a pé da letra, en fin, dá terror pensar que eso sea así, e há moita gente que interprete cada vez máis, además, mas dá terror. Entón, eses textos sagrados terían sido construídos pelos sacerdotes dos templos de forma casi como unha obra de ingeniería, o non sei, os propios Vedas, ¿no? Os signos védicos, sería casi como unha cristalización dunha vivenza de unha idea cristalizada en unha serie de versos, mas depois aparecen as alegorías, as mitologías, eso non é un simples verso, eso é unha historia. E que é o que está detrás desa historia? O sea, os mitos máis antigos que coñecemos prácticamente, e moitos semellantes a moitos mitos gregos, por exemplo, son dos Vedas, ¿no? Sí. E eso, entón, eso ten que ter un significado, e ela dicía que había 7 chaves para abrir o significado oculto tras o veo deses símbolos. E que cada unha desas chaves permitiría acceder a unha ciencia diferente en relación ao que diz ese símbolo ou esa sucesada de símbolos, unha alegoría, unha sucesada de símbolos. Nós poderíamos ler só, digamos que numa perspectiva, numa chave, ou em todas as chaves, e seria, digamos... Claro, o coñecimento completo, o coñecimento total sería poder ler, mas eso con a mesma natureza. O coñecimento total da natureza podría ser ler en todas as dimensões. O sea, o que nos diz geométricamente, o que nos diz químicamente, o que nos diz psicológicamente, o que nos diz teogónicamente, o que nos diz... Bueno, e seguimos. Uma questão e uma dúvida minha. Eu corri tudo e não consegui encontrar em lado nenhum a lista das 7 chaves. Não está nas 7. De facto, quando era jovem preguntei... Mas ela não tem em lado nenhum. Perguntei ao meu mestre, ou a minha mestra, na realidade, perguntei
mas nos pode especificar y decir, no, eso en ningún momento se da. Pois. Eso parece ser que es un conocimiento demasiado precioso y para ser dito. Se dan, porque por veces Blavatsky fala de 7, mas no son as 7, son 7. Sí. Y después fala de otras 3 o 4 que no están nas 7, y después fala de una mistura delas. Ela que, joga e baralha. Claro, y de manera que ela diz claramente, as chaves ou as ciencias son 7, mas después están as relações entre elas, que son ciencias también. Sí. Y después están relacionados entre las relaciones, que en realidad ela dice claramente, son 343 ciencias sobre lo real. Entonces vamos a por un ejemplo. A astrológica é unha chave, o sea, poder ler un facto a través do que sucede astronómicamente, astrológicamente, ou mellor, ler un texto sagrado e saber pues na realidad tal herói está a representar tal estrela y tal deus está a representar o sol y arrasado o sol con esa estrela é o que está a suceder no texto cuando están juntos. O sea, esa sería a chave astronómica. Mas a uma. Mas después, si o texto realmente ha sido construido con o conocimiento das 7 ciencias, noutra chave o deus representa quizás un elemento químico e o herói representa un proceso da natureza asociado. ¿Cuál? O sol, sí, claro, sí, o eso sería o más básico. Claro, más básico. Claro. Mas después, si son heróis, si son, no sé, persoas históricas entre aspas, entre cada un deles están a representar procesos alquímicos da natureza. Non só químicos, más alquímicos, sí. O sea, que tiene que ver con sustancias da alma, o sea, tiene que ver con estados de conciencia. Un estado de conciencia es una especie como de estado de alma, es casi como una sustancia que tiene características chis. Entonces, claro, eso nos lleva a ciencias diferentes. Ahí teníamos una llave astrológica del erotexto, una llave química o alquímica, y dice, bueno, también existe la llave astroquímica. O sea, la llave astroquímica a ciencia astroquímica trabaja con as relações entre os elementos da natureza ou os procesos da natureza externa e interna, con todos os seus estados de conciencia, e os astros. O sea, os astros están a mover transformações da conciencia como se fose un elemento químico. Eso é astroquímica. Y, no sé, por exemplo, podemos ter a chave geométrica, e na chave geométrica, cuando leemos o texto, se está a referir a imágenes geométricas. Por ejemplo, en el mito de Adán y Eva, Adán, en la lengua, no hebreo, una lengua anterior, quizás no fenicio, la palabra Adán significa círculo, eoún como círculo. Y Eva representa precisamente o femenino, a natureza. O sea, Adán é o espíritu como círculo. Eva é a natureza. A natureza sempre uma cesao do círculo. É uma luneta, uma especie como de lua. Sí. O sea, una especie como de... O sea, nós temos un círculo, facemos una cesao, porque a natureza é a expresao da unidade que nos é perceptível pelos nosos sentidos. Más externo, más interno, mas sempre natureza. Aquilo que percebe a nosa conciencia sempre é natureza. Sempre. O que nos percebemos sempre é natureza. Só que o que o ser humano percebe da natureza é o máis cesado dese círculo. Entón, nós temos un círculo que é Adán, unha costela, porque a forma da lúa é exactamente a forma da costela. O sea, é unha costela que é a natureza. O sea, é a mãe de todo o que vive. Eva é a mãe de todo o que vive a natureza. Entón, Adán representa o espírito. Entón, temos aí a relación entre o ser y a su manifestación, que siempre va a ser como una costela. Más, curiosamente, en jeroglífico egipcio, o jeroglífico da costela, é un jeroglífico que significa exactamente meia laranja, é a mitad, é o amado, o sea, significa un medio, matemáticamente, y significa amado, amada, meia laranja, o sea, meia mitad. O sea, que ya se está a referir precisamente a cómo na realidad cuando Eva é formada da costela de Adán, Moisés, que era un grande iniciado sacerdote egipcio, que nos esquecemos muchas veces de iso, está a repetir o mismo que está na lingua jeroglífica. O sea, a costela representa a mitad, a costela de Adán é a mitad de Adán, o sea, a súa meia laranja.
Mas nós temos, por un lado, unha verdade geométrica que é a relación entre un círculo e un acesado círculo. Temos unha relación alquímica, que, por exemplo, a relación entre todo o que existe e aquilo que existe manifestado, nada máis, e en transformações alquímicas. E, por outro lado, temos unha verdade histórica que a humanidade, segundo Blavatsky, según contan as estancias do Chan e posiblemente a tradición Kalachakra, a humanidade adquire osos, se consolida cuando se divide nos sexos, o sea, cuando se polariza. O sea, a humanidade polarizada en sexos coincide con a aparición dos osos. Entonces ya está. O sea, que se está a dar un coñecimiento histórico, un coñecimiento geométrico, un coñecimiento alquímico, ten varias aves. Y eso es un ejemplo. Si nos tuviésemos verdaderamente as aves, en cada texto podríamos leer una infinidad de verdades. Porque, claro, no fondo que le facían era sintetizar o cristalizar infinidad de verdades en todo tipo de dimensiones, una condensación. Claro, los textos originales, cuando eso se pierde ya, es mucho más difícil. Ahí vemos as aves. Pero, ¿cuáles son as aves? Voy a nomear algo más no es claro que sea sabe, subsabe o subsabe. Pues. Mas Blavatsky, número que dice Blavatsky fala da teogónica, o sea, o proceso gestativo de dos deuses, o sea, como os deuses, os poderes creadores da alma da natureza se van descendo até chegar a materia, esa uma. Outra pode ser a metafísica, o sea, cuál é a dimensão espiritual o metafísica, o quizás una metafísica y otra espiritual, porque él dice que aún más sabe que es espiritual exclusivamente, a otra que es antropológica, o sea, que tiene que ver con la naturaleza humana, quizás esa sella amoral, porque una sabe moral es a lectura moral de un texto. O sea, ¿qué factos morais son verdades? Sí. O sea, un facto moral para el ser humano es una verdad. Entonces, ¿qué verdades morais leemos de este suceso? Después se da fala da alquimia, da alquímica, fala da astrológica, fala da geométrica, que pode ser geométrica e ou aritmética, fala da fisiológica, o sea, que o que se está a ler está a expresar misterios da fisiología humana, en principio humano, porque o ser humano aparece sempre como centro da natureza. E também, qual mais tinhas? Eu pus mais simbólica e mística. Pues mística no me lembro que la refiera a mística como tal, mas psicológica sí. A psicológica sí. Eu estava a confirmar. A psicológica, mas claro, evidente que destas há varias que non son sabes, son subsabes. Pois é, são subsabes. Por isso é que não se fica baralhada. Claro. Não se consegue chegar à lista das 7. E outra sabe importante, a histórica. O sea, son sucesos no tempo. Coisas que sucederon na evolución da humanidade. Sucedió isto. Isto é un facto, non é un facto no tempo, na historia, a chave histórica, que casi todo mito ten unha interpretación histórica. Claro. Hay que saber cuál, ¿no? O sea, o diluvio universal está a expresar o diluvio de há 6.000 anos segundo a Biblia, ou está a expresar o fundamento da Atlántida, como diz Platón, por exemplo, que fala dun grande diluvio. Ou está a expresar o paso da vaga de vida, como diz HPB, de un globo a outro, e é unha especie como de grande disolución, que é unha especie como de diluvio. O sea, pode expresar varias. Como propio Platón, ¿no? Blavatsky dice que Platón no critia, sino Timeo, cuando fala da Atlántida, como está a revelar coisas que non era demasiado conveniente revelar de forma moito directa, dice que incorporar 3 historias e as junta e as entrelaza. Unha historia cosmogónica, que en realidad se refere a cosmos, non se refere a Terra ni a humanidade. Unha historia da Atlántida como continente a 1.000.000 de anos, quasi, e outra, o último fundamento do continente Atlante a 11.500 anos. O sea que, y eso que entrelaza a mistura. Y si tú no tienes o conocimiento, no tienes forma de decir esto de pertenece a esto a otro, esto a otro. Entonces, otra sabe a histórica. Como después habría a alquímico histórica, a geométrico histórica, a geométrico fisiológica. O sea, formas geométricas que hacen, o por ejemplo, los sentidos humanos, los 3 triángulos que hacen, os 7 orificios humanos, eso es. Sí. Eso ten a forma geométrica asociada a columna vertebral y porque faz como faz, o número que ten de vértebras. Todo eso es geometría, es pura matemática. Entonces sería fisiológica, aritmética.
ou geométrica. Mas há uma junção no fundo de chaves. Claro. Vai y es que vamos misturando, entrelazando. sí. Claro, habría, vamos o problema é que complicando. habría 343 ciencias. Si nós non temos o coñecimento, aínda que tuviésemos aínda que coñecésemos moito, si non podemos separar as 343 se mistura todo e claro, aí ya perdemos. O sea, surgen os fantasmas, ¿no? A imaginação, a fantasía, ¿no? Vamos continuar, professor? Sim. HPB refere a interpretação esotérica da Bíblia feita por Alston Skinner, apoiada nos métodos cabalísticos e no valor que os rabinos davam às letras do alfabeto hebreu. Quer falar-nos um pouco destas constatações que provêm do uso deste sistema de medidas e também de alguns dos postulados antecipados pela doutrina secreta, mas que raramente vão sendo aceitos pela ciência? Eu posso dar exemplos e o professor... Sí, mas antes de fazer isso, é que há uma imagem que ainda não a perdi da pergunta anterior. Por exemplo, as pessoas temos um pentágono que se forma con a nariz, a forma esta da cara, e ese pentágono, o pentágono está asociado á mente. O pentágono é un símbolo, e o número 5 geralmente está asociado á mente. E nese pentágono está a vida da voz. O sea, a vida mental surge dun pentágono no interior do cual está a voz humana. Eso é pura geometría sagrada. O sea, é geometría fisiológica. Mas é importantísimo. E iso na antigüedade se fez mensao da importância do pentágono do ser humano, do qual surge a vida, ¿no? A vida da mente, que é a palavra. Nós falamos muito no pentágono no último podcast também. Então, de Rastros Skinner, ele era um grande hebraísta, cabalista, e na sua obra, que é mencionada várias vezes por Blavatsky, ele determina que há uma língua, que deve ter havido uma língua universal, de la cual a Cabala é uma expressão, o sea, non que seja a língua universal, mas o conhecimento da Cabala esotérico permite determinar que quizás existiu esa língua. E ele o que faz é un aprofundamento muito importante na parte de números, o sea, na gematría, as letras hebreas se converten en números e as correlacións de números permiten expresar ideas e está asociado tamén a medidas. E a unidade das medidas ela diz, e Rastros Skinner tamén, e dedica, la doctrina secreta dedica quase unha página entera a iso, asociado ao número pi. O sea, como o número pi é relacionado 3551113, que por supuesto te da 3, 14, 15, 9, o sea, aproxima en millonésimas. E ele fala tamén de outra que non me lembro, que 26.000 non sei cuánto, que é outra forma de cuadrar o círculo, claro, non cuadra totalmente, mas cuadrabas con bastante aproximación, non é? O sea, a demostración de que non se pode conseguir a cuadratura do círculo, curiosamente, na matemática, creo que do século XVIII ou XIX. A demostración non é moito complicada, non é fácil, mas non é... Mas é curiosísimo que se teña demostrado ya matemáticamente que non é un número que termina, os decimais non terminan, e que non se pode cuadrar, o sea, arlasado entre o diámetro e a circunferencia que llega é trascendental e non pode ser cuadrado ni como una frasao, ni como una ecuasao, ni como una... No, como una cosa así, no, como una cosa así, como una... No, que non é un número racional, ni un número... esa demostración, el número trascendental de facto, ¿no? Pi, un número trascendental, quiero lembrar. Significa que no es solo usado de una ecuación con coeficientes enteros. Sí, me lembro bene, porque eso está un poco... Es así, ¿no? El número trascendental. De facto, hay dos pocos números trascendentales que se puede probar que un número trascendental a varios más. Creo que también es trascendental. Entonces, demostración de pi como... que no termina y que no se puede cuadrar o círculo. En definitiva, esa demostración es muy reciente, del século XIX. Es curiosísimo. Mas cuando los antiguos cuadraban pi o cuadraban o círculo, en realidad no significaba que fuese una cuadratura exacta, significaba que había una correlación simbólica entre, o sea, si o cuadrado o a superficie do cuadrado era quasi igual, no igual, quasi igual a superficie do círculo, eso implicaba una relación simbólica. Se implicaba que podías transformar un en otro simbólicamente, y sobre eso se trabajó desde a época do papiro de Rin en Egipto. Y el número pi se convierte en un número importantísimo
porque él explica en Doctrina Secreta en otros momentos cómo los números que configuran pi, o sea, 3, 1, 4, 1, 5, no, 1, 6, 3, 1, 4, 1, 5, 9, más sencillamente terminan en 1, 5, son los números que rigen los poderes creadores. O sea, figuras geométricas do triángulo, o primer diámetro, o cuadrado, o segundo diámetro, o pentágono, son las figuras base asociadas, digamos, aos poderes da mente divina ou da mente do mundo, ou si é que entendemos ben o que dis, porque o problema de verdad que saber que estamos a entender ben o que dis, e que en todas as civilizacións, en todas as religións, foi os números asociados a pi expresaba como halle o poder creador no mundo. Eso es muy importante. Entonces, Rastros Skinner determina que eso tenía sido una unidad de medidas. O sea, esa relación precisamente entre la circunferencia y el diámetro sería que se convierte como una llave das medidas universais, etcétera, para ver. Aplicado a pirámide. E ele acabou por interpretar a Bíblia no fundo con ese sistema de... Claro, primero con geometría, imagino. O sea, primero convertir en números las letras. Y después Blavatsky dice que acaba la griega, ¿no? Que es Valentín, creo que, de Valentín. Sobre eso hay artículos muy interesantes. En la Nueva Acrópole a un del profesor Jorge Alvarado muy interesante, que es Alexarritmia. Alexarritmia de palabra número, a relaciones palabras números gregas, posiblemente anterior a las hebreas. Es una forma de geometría griega. Y deduzco cosas increíbles. Por ejemplo, el número de Odeus Apolo a dividir por Adeus Artemisa da un número phi exacto. O sea, tú traduces las letras en griego, claro, de Apolo en griego, y haces la suma, las letras de Artemis y divides y te da un número phi, o número de aproposado de oro. O, por ejemplo, pegas océanos, que es considerado como un río de agua dulce que rodea la Tierra, en la simbología antigua, en la Grecia, en la tegonía de Siedo, por ejemplo, y o río Nilo, que era considerado como un diámetro vertical, arrelazado entre océanos, en esta cábala griega, y la palabra Neilos, que 365, sumando las letras, esa relación entre los dos da un número pi exacto. O sea, que hay toda una serie de ideas geométricas de profundísimo significado que estaban encubiertas a través de las letras, números, y evidentemente esa es una das chaves. Esa ha descobertado uma chave de interpretação. Professor, eu ia lhe pedir para nos falar no Elohim e no Jeová. Em Jeová. E que tenho que falar disso? Porque ela falou nisto na doutrina secreta. Pois ou melhor, falou na interpretação que Ralston Skinner fez. Es que la palabra... Os nomes de Elohim e Jeová. No Génesis, cuando dice Deus creó mundo, Bereshit bara Elohim, ese Bereshit bara Elohim, cuando no inicio Deus creó mundo, na realidad donde dice Deus, dice deuses, está en plural. Deus, son varios. Eso que es un plural que se entiende como majestático, como cuando dice papá, nos queremos hacer ese nos, pero es plural, o sea, majestático o no es plural. O sea, no aparece Elohe, aparece Elohim. Mas ahora, tú pegas las letras hebreas de Elohim, que es el Oa, ¿no? Alim, Alehim, que es o Aleph, Oa, Ael, que es Olamech, o Agá, o I, o Yot, o Het, Yo, o sea, o Agá, o G, o I, Yot, y o Mem. Das los valores numéricos de esas letras y te sale 3, 14, 15. O sea, 3, 1, 4, 1, 5. O sea, claro, es un E30, en otro es U10, en otro es, o sea, meme 40, o faso 4. Aleph, E1. A ver, meme 40, YOT10, Aleph E1, la MEG creo que 30. Sí, 30, porque M40. O sea, tú pones los números, no contas o cero, porque o cero en realidad no muda, y lo que te sale es un número 3, o dispues en círculo, como es la fase en doctrina secreta, dispues eso en círculo, y ahora o lees en círculo y da 3, 14, 15 o pi. O sea, lo que está diciendo es que Elohim es o pi.
é o número pi, porque o número pi é o símbolo, é o emblema dos poderes creadores da alma do mundo que poden toda a roda girar. E no fundo, o que se está a dizer é que a creación comienza cuando esa roda gira. O sea, y o pi, precisamente, con eso de que no puede ser cuadrado, gera esa tensao entre la circunferencia y el diámetro, y los dos diámetros, que permite que comience a girar. Eso explica ela. Vamos avançar mais um bocadinho, professor? Sim. Vamos para a explicação do desaparecimento desta linguagem. Como é que aconteceu? Quer falar um bocadinho sobre? Pues imagino que na humanidade primitiva, o que dice Blavatsky, é que quizás o ser humano podía ter... Bueno, o ser humano se comunicaba directamente con la naturaleza, primero imitando animais, mas depois... Bueno, ela fala de toda a evolución da lingua na historia da humanidade, segundo estas doctrinas secretas ou estancias de Xian, mas non fica claro se esta lingua é instituída ya como lingua das escolas de misterios iniciática ou é da primeira relación dos deuses con os homes. Pelo menos eu non chego á conclusión de se fica claro. O que sí fica claro é que nas escolas de misterios, desde que se ten noticias, se fala esa lingua. É o que se dice. Y que en esa lengua está formada, algunos de sus signos son signos geométricos, o triángulo, cuadrado, pentágono. Mas a razão que levou mesmo ao desaparecimento da língua, ela é alguns... No chega a desaparecerse para os seres humanos normais, mas fica dentro do castelo, digamos, do iniciático, fica. Fica sempre. Claro. Mantém-se. HPB afirmou: não foi só Zeno, o fundador do estoicismo, que ensinou sobre a evolução do universo e disse que a sua substância primária é transferida do estado de fogo para o estado de ar, depois para o estado de água, etc. Heráclito de Éfeso afirmava que o princípio único subjacente a todos os fenómenos da natureza é o fogo. A inteligência que movimenta o universo é fogo, e fogo é inteligência. E embora Anaxímenes tenha dito o mesmo em relação ao ar, e Tales de Mileto, 600 anos antes da era cristã, em relação à água, a doutrina esotérica reconcilia todos estes filósofos ao mostrar que, embora cada um deles estivesse certo, nenhum dos sistemas filosóficos era completo. Claro. Cada um tinha a sua no chave. fondo, estes personagens posiblemente eran grandes iniciados, mas cuando falan de estas cosas, falan en símbolos. O sea, agua de Tales y o mar no es o mar onde nos podemos bañar, o no, segundo este máis fría ou menos fría. No, é o mar do infinito. O sea, cuando dicemos que todas as estrelas son como naves nun mar infinito, o sea, non é o fogo, non digo que non seja, non é só o fogo que arde nunha lareira. Digamos que ese fogo que arde na lareira é unha expresao no material do que ese fogo como elemento alquímico. E así, claro, entón estamos a ter visores parciais de a realidade. E qual é a realidade? O sea, quizás a agua de Tales sella equivalente ao fogo de Heráclito. Digo, quizás, no que sella. Porque no fondo o que estes filósofos querían encontrar era o primeiro elemento, era o arjé, ¿no? Era a causa que explica todos os procesos da natureza. Mas o que eu queria perguntar ao professor com isto era, segundo os ensinamentos da doutrina secreta, qual é que acha que deve ser a postura do verdadeiro filósofo perante a dualidade entre a doutrina secreta e as outras ciências? Aqui, pode repetir a pergunta? Segundo... Qual é que deve ser a postura de um filósofo perante a dualidade que há entre as afirmações que a doutrina secreta faz e a ciência atual? Pois, ela explica muitas vezes que a ciencia nos va dando conocimientos sobre a materia ou sobre a vida ou sobre que o propio método científico obriga a que non existan dúbidas ou existan as mínimas dúbidas sobre eso. Ben, eso é difícil muchas veces, ¿no? Porque pode haber unha serie de conocimientos que son así e non pode variar. Mas no momento que armas os conocimientos, creas estructuras
que chamase paradigmas. E quizás o coñecemento é válido, mas o paradigma no cual está encuadrado non é válido, porque eso sí que son constructores mentais. E nos vemos que a historia da ciencia é unha historia de paradigmas que se elevan e caen, mas en todas as ciencias. O sea, na geología, imagino que até na botánica, na biología, o sea, son o que agora é sagrado, é sacrosanto, e depois, como podemos creer iso desa maneira? O que non invalida os factos e o análisis dos factos o aquilo que se demostra como tal e que permite prever, ¿no? Una lei da ciencia é válida en cuanto que permita prever. Se non prevés, é o problema da teoría das cordas. Si que a teoría das cordas ahora en la física moderna es que no crea escenarios para poder ver si é o no é, con lo cual dentro do método científico actual eso no ten alcance longo, o quizás cuando aparezcan escenarios o descubran escenarios, sí. O sea, que a ciencia nos permite un coñecemento da natureza. Claro, a doctrina secreta foi elaborada tamén de forma científica, mas usando, según dice Blavatsky, percepções ou capacidades da alma humana que todos temos en potencia. E que en base, mas de forma científica. E ela chega a explicar, no sé si en Isis o en Doctrina Secreta, que durante decenas de miles de anos se tiña que constatar o coñecemento dado pero deuses aos homes. O sea, que dizer, esta é a verdad. Ben, pues ahora, as escolas iniciáticas, usando as súas percepções, o seu ollo interior, a súa visao interna das coisas, como a que aparece na química oculta de Leadbeater e Annie Besant, que depois falamos un pouco de iso, vamos a ir analizando estas afirmações. Y se tenía que constatar de forma científica. Tenía que ser comprobado por todos. Todos tenían que concordar na visao. ¿Y cómo facían? Pues facían con visao interior. Y, más claro, visao interior dun medium non é visao interior dun iniciado. Un medium ve o que ve, cuando ve, como ve, y por veces ve, porque a policía os usa os mediums por veces. Mas está todo completamente inexacto e pode ser, non sei, se pode misturar un desello, cualquier imagen mental o un medo ou unha recordación, cualquier cosa que esté no profundo do inconsciente aparece e já perturba esa percepção. Sim, falta um bocadinho do conhecimento do outro lado. Falta subir a mente, ou seja, subir o ollo mental a montaña, ao alto. Mas se nos elevamos en base a o que dice unha forma de mestre-discípulo iniciática, nas escolas iniciáticas que facían isto, en base a toda unha serie de exercicios, ir elevando a conciencia máis, chega un momento onde a conciencia pregunta e a resposta aparece directamente. E temos prova de isto precisamente na obra de Química Oculta, escrita por Annie Besant e Leadbeater, e está llena rayadaza tamén, que é formidable. O sea, fue un examen, y eso que no estamos a hablar de que le fuesen grandes iniciados, mas ya tenían suficientemente desenvolvido ese hoyo interior y dijeron, vamos a proyectar ese hoyo interior sobre elementos químicos, sobre procesos químicos, y curiosamente eles están a describir o átomo con los quarks. O sea, son esferas con los 3 puntiños que no se separan, y hubo o descubridor dos isótopos na química que teve o premio Nobel de Química por eso, o fez con ese libro na mão. O sea, todas as experiencias que fez, todos os cálculos durante máis de 10 anos, foi siguiendo esa obra. Só que cando ele ia a explicar, cando otorgaron o premio Nobel de Química, dixeron os académicos ou os seus compañeros, dixeron, como fale desto, a tua carrera está arruinada completamente. Mas ele recoñeceu. O sea que há moitos elementos que están lá que a química avanzó siguiendo no solo raciocinio, factos que aparecen en ese libro que son alucinantes. Que yo no digo ni que sean verdad ni que sean mentira, más esta descubierta química formidable fue siguiendo o manual ese, siguiendo esa obra. Entonces, el futuro quizás de la humanidad sería despertar esos poderes. Imaginemos a la humanidad de aquí a 100.000 años, a 200.000 años. Pues quizás se tenía desperto esa capacidad de ver o interior das coisas, ver, aumentar, diminuir o tamaño a vontade, non? Non facemos agora con ferramentas, e se o facemos por ferramentas, como non será posible en algún momento? O sea, as posibilidades do ser humano son inmensas. Há yogis que leen libros con o estómago ou con a planta dos pés, eso está demostrado. Como se pode ler? E aparecen as imagens. O sea, a cegos, a muchas historias
que son capaces de ver de otra manera. Entonces, ¿cómo ven de otra manera? Entonces, pues bien, esas facultades da alma humana nas grandes escolas iniciáticas, posiblemente na liña do coñecimento, tiñan que constatar, era súa misión, estas verdades, constatar por experimentación, usando a propia constitución humana como ferramenta, más é unha ferramenta. Entonces, claro, nos non sabemos facer eso, ou non podemos, non sabemos e non podemos, entonces tamén non podemos comparar más o que explica Sri Ram, tamén un sabio coñecedor destes temas e foi director da Sociedade Teosófica. Ele diz que o coñecimento da doutrina secreta verdadeiro, non o filosófico aproximado, sino o verdadeiro, o propio da Escola de Misterios, é un coñecimento que é totalmente científico. O sea, só que sigue métodos diferentes ao método científico. E a persoa faz experiencias e obtén o resultado desas experiencias e constata a verdade, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, nós pues non podemos facer eso, de facto ni temos laboratorio de química, ¿no? Para facer química, non digo ya alquimía, entao non podemos facer eso, mas o que podemos é estudar un pouco esas ideas para tentar entrar no sentido das coisas, na lógica interna que ten a natureza detrás. Son elementos moito inspiradores moitas veces, hai que ter cuidado con a fantasía, porque son moitas ideas que é moito fácil crear fantasmas de fantasía, mas estudar eso e por outro lado pues coñecer o que a ciencia va otorgando. O propio Dalai Lama nesa obra de Universo nun só átomo, creo lembrar, un libro belísimo, foi un grande enamorado da ciencia, faz correlacións moi interesantes entre o que ele aprendió, por exemplo, como era a humanidade e o que pode dizer a ciencia, e non que forzar as relacións de ninguna maneira, a que forzar as relacións, mas tamén non podes deixar de percibir aquilo que é evidente, non? Chegamos ao fim, professor, non sei se quer referir máis alguma coisa. Pois sobre as 7 chaves, ou sobre a linguaxe universal, ou sobre... quiser, é para terminar. Pois... No, anunciar simplemente, anunciar qual vai ser o próximo diálogo. Podcast vai ser sobre os deuses e os poderes criadores. Ya que falamos sobre isto hoxe, que corresponde a un capítulo da doutrina secreta que chamase as jerarquías constructoras, creo que chamase. Ainda non fui ver. Sí. Vamos a escoller algunhas ideas que aparecen no... O índice. Aquí está. Pois a teogonía dos deuses creadores, vamos a tirar algunhas ideas, o capítulo 12, esa teogonía dos deuses creadores, que vamos a chamar Deus os deuses, o sea, Deus e os poderes creadores, é o mesmo. Vamos a pegar algunhas ideas que aparezan cá, e só cá, nos vamos a centrar cá. Non vamos a ir a outros libros ni a outra, porque há moitas ideas para traballar e vamos a falar sobre as ideas que sean presentes cá. Está bem. Está ben? Obrigado, professor. Muito obrigado. Eu só quero ainda sugerir a leitura de alguns artigos e hoje vou sugerir artigos que estão na nossa revista online, na Fênix. Um chama-se O Simbolismo e Ideografia e o outro são Fontes Blavatskianas para a Linguagem dos Mistérios e as suas 7 chaves. Agradeço a todos por nos ouvirem, agradeço ao professor também e espero por vós no próximo podcast. Até lá, obrigada. Muito obrigado, Luísa. Obrigada, professor.